Hai everyone, selamat datang di Ayo Inggris dengan aku Misty. Video kali ini adalah part dari Expression Session Series di channel ini. Untuk lesson kali ini kita akan bahas 25 Common Idioms in English atau 25 idioms yang umum dalam bahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke listnya, mari kita belajar dulu apa sih idiom itu. An idiom is a group of words with figurative, non-literal meaning which can't be deciphered by looking at its individual words. Yang maksudnya adalah sekelompok kata yang mempunyai maksud yang berbeda dibandingkan dengan terjemahan aslinya. Maka dari itu, dalam menggunakan idiom harus sesuai konteksnya karena maksudnya berbeda dengan arti asli. Nah, sekarang mari kita masuk ke listnya. Yang pertama kita ada on cloud 9 yang artinya very happy, sangat senang. Contoh di kalimatnya, I've been on cloud 9 ever since we moved house. Aku merasa sangat senang sejak kita pindah rumah. Yang kedua, pull someone's leg, to trick someone in a playful way. Yang maksudnya adalah berbohong tapi hanya untuk bercanda. Contoh kalimatnya, don't worry about what he said, he's just pulling your leg. Jangan hiraukan apa yang dia katakan, dia hanya menggodamu. Yang ketiga, think outside the box. Yang artinya to think creatively, berpikir kreatif. Contoh, to solve this puzzle, you'll have to think outside the box. Untuk menyelesaikan puzzle ini, kau harus berpikir kreatif. Yang keempat, a piece of cake. Artinya, very easy, sangat mudah. Contohnya, the exam was a piece of cake. Ujiannya sangat mudah. Yang kelima, beat around the bush. Yang artinya, to avoid saying something. Untuk menghindari mengatakan sesuatu. Atau bertele-tele. Contoh kalimatnya, don't beat around the bush, just tell me what happened. Jangan bertele-tele, ceritakan saja apa yang terjadi. Yang keenam, break a leg. Yang artinya, good luck, semoga beruntung. Break a leg, Tammy shouted as her daughter got ready to take the stage for the final scene. Teriak Tammy saat putrinya bersiap-siap ke atas panggung untuk adegan terakhir. Ketujuh, through thick and thin, in good times and bad times. Susah senang bersama. Contohnya, my best friend has supported me through thick and thin. Teman baikku telah mendukungku saat kita senang maupun susah. Kedelapan, under the weather, slightly ill atau unwell, tidak enak badan. Contoh kalimatnya, I can't go with you tomorrow, I feel under the weather. Aku tidak bisa pergi bersamamu besok karena aku tidak enak badan. Kesembilan, take something with a pinch of salt. Artinya, to not completely believe something that you are told. Tidak percaya semua apa yang dikatakan seseorang kepada kamu. Tidak gampang percaya, intinya. Contohnya, most of what he says should be taken with a pinch of salt. Kebanyakan hal yang dia katakan harus diragukan. Ke-10, go down in flames. Artinya, to fail suddenly and severely. Sangat-sangat gagal. Contohnya, the project went down in flames when the team lead resigned. Project itu gagal total ketika pimpinan timnya mengundurkan diri. 11, it takes two to tango. Artinya, both parties involved in a situation or argument are responsible for it. Yang artinya semua pihak dalam suatu situasi atau argumen sama-sama bertanggung jawab. Contohnya, if you want to build a strong relationship, it takes two to tango. Jika kamu ingin membangun hubungan yang kuat, semua pihak harus bertanggung jawab. 12. Spill the beans. Artinya reveal secret atau mengungkapkan sebuah rahasia. Contoh kalimatnya, we'll all be there at 6 for the surprise party. Now, don't spill the beans. Kita semua akan di sana jam 6 untuk pesta kejutannya. Nah, jangan bocorin rahasianya. 13. See eye to eye. Artinya completely agreed atau sangat setuju. Contohnya, my brother and I do not always see eye to eye. Kakakku dan aku tidak selalu setuju satu sama lain. Atau kadang berselisih paham. 14. Hit the sack. Artinya to sleep atau tidur. Contoh,
I've got a busy day tomorrow, so I think I'll hit the sack. Aku akan sangat sibuk besok, jadi sekarang aku mau tidur. 15. Sit on the fence, artinya to remain neutral, avoid making decision. Atau netral, tidak bisa memutuskan. Contoh, they criticize the president for sitting on the fence. Mereka mengkritik presiden karena dia ragu-ragu dalam hal ini untuk membuat keputusan. 16. Kill two birds with one stone. Artinya, achieve two things at the same time. Atau menghemat waktu, melakukan dua hal dalam saat yang bersamaan. Contohnya, we can kill two birds with one stone by dropping off the mail when we go to the grocery store. Kita dapat menghemat waktu dengan mengirim surat ketika kita mau ke supermarket. 17. Not my cup of tea. Artinya, not something you like or often do. Atau bukan sesuatu yang kamu sukai atau yang sering kamu lakukan. Contoh, thanks for inviting me, but ballet isn't really my cup of tea. Terima kasih sudah mengundangku, tapi ballet bukanlah sesuatu yang aku suka. 18. The ball is in your court. Artinya, it's your responsibility now, or it's up to you. Maksudnya, terserah kamu. Contohnya, I've done all I can. Now the ball's in your court. Aku sudah melakukan sebisaku, sekarang terserah kamu. 19. Call it a day. Artinya, to stop working. Atau pulang setelah bekerja. Contohnya, hey, let's go home. It's time to call it a day. Ayo pergi, ini sudah saatnya pulang kerja. 20. Blow off steam. Artinya, to relax or relieve stress. Bahasa kerennya, healing atau merefresh pikiran. Contoh kalimatnya, after a tough day of hard work, I went for a walk to blow off some steam. Setelah hari yang melelahkan, aku pergi berjalan-jalan agar tidak stres. Ke-21. Cost an arm and a leg. Artinya very expensive atau sangat mahal. Contohnya, I want to buy a house by the beach, but it may cost me an arm and a leg. Aku ingin membeli rumah di pinggir pantai, tapi itu akan sangat mahal. Ke-22. Pour one's heart out. Artinya to tell something emotional, atau maksudnya curhat atau meluapkan suatu perasaan. Contoh kalimatnya, I poured my heart out to you and I hope you'll keep it a secret. Aku telah menceritakan semuanya kepada kamu dan sekarang tolong jaga rahasiaku. Ke-23. 24/7. Artinya all the time. Atau selalu buka dan selalu sedia. Idiom ini diambil dari 24 hours a day dan 7 days a week. Jadi 24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu. Jadi setiap saat. Contoh kalimatnya, that shop is open 24/7. Toko itu selalu buka. 24. Fair and square. Artinya in an honest and fair manner. Jujur dan adil. Contohnya, we followed all the rules and got the money fair and square. Kita mengikuti semua aturannya dan kita mendapatkan uang itu secara adil. Yang terakhir, 25. Break the ice. Artinya, to make people less nervous in social situation. Atau mencairkan suasana. Contohnya, Jim organized a few party games to break the ice when people first arrived. Jim telah menyiapkan beberapa permainan pesta untuk mencairkan suasana ketika orang-orang datang. Alright, so that was it. How was the lesson, you think? I hope you learned quite a lot about some idioms in English. Thank you so much for watching. Subscribe if you learned something, and I'll see you in the next video. Bye-bye!